أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سيف المؤمن. Le messager de l'islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous conseille que la prière, c'est l'épée, c'est la force de tous les croyants. Sur ce, recevez la prière qui vient de la part de votre serviteur imam El-Hajj Abdul Moumin Youssouf de la mosquée Sabilul Falah, la voie de la paix de Makori, groupement foncier. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الآفات ويا كريم المكافات ويا موئيل الأنفات ويا ولي العفو والمعافاة صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيح أسرته ومفاتيح نصرته وأعذني اللهم من نزغات الشياطين ونزوات السلاطين وعينات الباغين ومعانات الطاغين ومعادات العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وخيل المهتلين وغيل المغتلين واجرني اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين وكف عني أكف الضائمين وأخرجني من ظلمات الظالمين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم خذني في تربتي وغربتي وغيبتي وأوبتي ونجأتي ورجعتي وتصرفي ومنصرفي وتقلبي ومنقلبي واحفظني في نفسي ونفائسي وإردي وأردي وعددي وعددي وسكني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومعالي ولا تلهك بي تغييرا ولا تسلط علي مغيرا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم خرسني بعينك وعونك واخصصني بأمنك ومنك وتولني باختيارك وخيرك ولا تكلني إلى كلاءة غيرك وهب لي عافية غير عافية وارزقني رفاهية غير واهية واكفني مخاشي اللهواه واكنفني بغواشي الآلاء ولا تظفر بي أزفر الأعداء إنك السميع الدعاء. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astaghfirullah, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, masha Allah. Astaghfirullah, Nous t'implorons Allah, louange Allah, walhamdulillah, remerciement la Allah. ilaha illallah, Allah est unique, Allahu akbar, Allah est le plus grand, Masha'Allah, la volonté d'Allah. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le maître des mondes, le clément et qui manifeste sa clémence, souverain au jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Montre-nous le droit chemin, ce chemin de ceux envers qui tu t'es montré généreux, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, non le chemin des égarés. Grand Dieu, toi qui ressuscites les ossements, repousse les calamités, préserve des horreurs, récompense largement, protège, toi qui pardonnes, prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, l'annonciateur de tes enseignements, et sur les membres avisés de sa famille, et ceux qui l'ont secouru. Protège-moi, ô mon Dieu, contre les mauvaises suggestions des démons, contre les caprices des gouverneurs, le mal des injustes, les préjudices des tyrans, l'animosité des hostiles, l'agression des ennemis, le triomphe des vainqueurs, le pillage des ravisseurs, les machinations des escrocs et la trahison des coupables. Grand Dieu, protège-moi contre l'oppression des voisins, le voisinage des injustes. Retiens les mains des iniques. Fais-moi sortir des ténèbres des tyrans et fais-moi entrer par ta grâce parmi tes saints serviteurs. Grand Dieu, entoure-moi dans mon tombeau, mon voyage, mon absence, mon retour, mes visites, ma rentrée, mon comportement, mon départ, mon agitation et mon sort. Préserve mes biens précieux, mon honneur, mes propriétés, mon âge, mes provisions, mon séjour, ma demeure, mon entourage, ma situation, mes possessions et ma faim. Ne m'expose pas à des transformations. Ne donne pas la victoire à un agresseur contre moi. Accorde-moi de ta part une autorité qui me protège. Sauvegarde-moi par les moyens auxquels tu sauvegardes les saints serviteurs. Grand Dieu, garde-moi par ta bienveillance et ton secours. Accorde-moi ta sécurité et tes faveurs. Sois mon maître par ton choix et tes bienfaits. Ne me confie pas en moi-même un instant. Sois mon maître par ton choix donc. Grand Dieu, donne-moi un corps sans maladie, un bien-être durable. Suffis-moi des craintes du refuge. Entoure-moi de voiles de tes bienfaits. Ne me saisis pas comme tu saisis tes ennemis, car tu exauces les prières par la grâce de la sourate Al-Fatiha. Amin.